Hey guys, it's me, Manning Vlog. For this video, isda nga pala kami dumating. Isdang tanigi. Napakadami guys, dalawang banyera. Galing astig. Yan na si buhat na. Si mama pa talaga nagbuhat. Ilan ma? Ito na naman tayo guys, maglilista ang sexy tabi ni mama. Ay, dinagdagan ulit. Isa pa daw. One more time. Yan, lista na tayo guys. Lista puno. Okay, ilan ma? 25.5%. Okay, yan. Binababa. Nilalagay na yun sa banyera, guys. So, grabe ka dami. Ang lilit, guys. Taniging small. Ayan, taga-anilawang isla guys, tapos dito na dinideliver, pero dyan lang siya naglaot sa unahan lang. Mas malakas na doon, kaya dito na sila nagdadaong. Ganun din daw ang presyo, kaya yan, saan na sila nag-deliver. Okay, lista ulit guys, lista ulit tayo. Ayan, 25.5 ulit daw, sabi ni mama. Ayan na yun. Kaya na lang mag-ano. See? Ayan. Okay, lagay natin yung picture. 11, 30, 24. Okay, meron pa guys. Yan, 8-8. Sayo mo na yan. 8-8 na yan. Okay. Tabi ka dyan. Sabi nga, mapansin ka din eh. Pusa yun guys. Ang dami no. Okay yun guys. Fast forward. Paalis na kami. Pero may bumili pa rin. Yun guys, i-deliver na namin yung isda namin kung saan. Wala nyo, sa i-deliver yan yung isda namin guys. Yun lang, bye bye.